هذا العدد برعاية لابوغاتوار تاكيدا. Salam, nous nous sommes déjà intéressés ici même aux maladies rares de manière générale. Axons aujourd'hui principalement sur la maladie de Fabry à l'occasion de ce mois d'avril, mois de sensibilisation sur cette maladie. Définition simple avant de donner la parole dans un instant à l'expert. La maladie de Fabry est une affection héréditaire qui touche principalement les hommes. La pathologie est expliquée par l'absence d'une enzyme responsable de la dégradation de certains types de lipides. Résultat, ces derniers s'accumulent dans les cellules de différents organes du corps, tels que les vaisseaux sanguins, le cœur, les reins, les yeux et bien d'autres. تحدثنا بالفعل عن الأمراض النادرة بشكل عام. نركزوا اليوم على مرض فابري. تعريف بسيط: حالة وراثية تصيب الرجال بشكل رئيسي. يتم تفسير هذا المرض من خلال عدم وجود أنزيم مسؤول عن تدهور أنواع معينة من الدهون. النتيجة: تتراكم هذه الدهون في الخلايا، خلايا أعضاء الجسم المختلفة كالأوعية الدموية، القلب، الكلى والعينين. Cette maladie est malheureusement tardivement détectée et les lésions qu'elle peut provoquer sont irréversibles, sauf si un diagnostic précoce par dosage sanguin intervient tôt. Quels sont les signes et les symptômes de la maladie? Quelle est la situation en Algérie? Qu'en est-il des traitements qui existent de nos jours؟ للأسف يتم اكتشاف هذا المرض في وقت متأخر، والآفات التي يمكن أن تسببها خطيرة ما لم يتم التشخيص عن طريق فحص الدم في وقت مبكر. ما هي علامات وأعراض هذا المرض؟ ما هو الوضع في الجزائر؟ ماذا عن العلاج في يومنا هذا؟ مرحبا dans Healthy Healthy. Et notre invité du jour est le professeur Hind Arzour. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes néphrologue, professeur au service néphrologie au CHU Mestre Bacha d'Alger. Merci d'être avec nous. Nous venons de définir brièvement à l'instant la maladie de Fabry. Vous avez certainement des choses à rajouter. Alors tout d'abord, merci de me donner aujourd'hui l'occasion de parler de cette pathologie qui est considérée jusqu'à ce jour comme une pathologie rare. Donc elle fait partie donc, des maladies orphelines. Cette maladie, il faut savoir qu'elle fait partie d'un groupe de pathologies. C'est ce qu'on dit, donc qualifie comme pathologie de surcharge lysosomale, c'est-à-dire qu'il y a un substrat qui va être accumulé dans les différentes cellules de l'organisme, notamment même les parois des vaisseaux, et qui expliquerait les différentes manifestations cliniques qu'on verra. Elle fait partie d'un groupe de surcharge, maladie de surcharge lysosomale. Peut-être il y a d'autres, elles sont un peu plus connues dans le milieu pédiatrique, telles que les mycopolysaccharidoses. La différence, c'est que ce qu'elle a en commun, c'est qu'elle est à début pédiatrique. La différence, c'est que تبدا عند الأطفال. هذا مرض البداية تاعو عند الأطفال. مي دوك نشوفوا علاش التشخيص ما يتمش في المرحلة البدائية، c'est-à-dire مرحلة الطفولة، كي يتم التشخيص généralement كما قلت tardivement, c'est-à-dire l'âge de 30-50 ans، وهذا الوقت هذا تاع التشخيص يكون ديجا فيه أعراض assez avancée متقدمة وميم نقدروا نقولوا خطيرة. Alors le فرق c'est que هذه par rapport aux autres maladies à début pédiatrique c'est كي يكون كاين مرض نادر pédiatrique généralement même الأم تقدر تنتبه باسكو الطفل تاعها عنده تشوه، تقول لك كان يشوفوا ما يشبهش الدراري الاخرين، donc ça motive les parents et ça les pousse à les consulter. Contrairement à l'enfant atteint de la maladie de Fabry هو الطفل طبيعي جدا عنده أعراض، بصح في هذا السن نقدر نقولوا أعراض essentiellement de type neurologique. C'est des neuropathies périphériques. Il se plaint عنده ستر في يديه، يحرقوه، يقول لك ماما مانيش نقدر نشد ستيلو في المسيد ما يقدرش يشد ستيلو. بصح vous savez qu'à cet âge-là c'est très difficile. On peut mettre ça sur le compte. On se dit non, peut-être il veut pas travailler. Mais ça ne constitue pas un motif de consultation.
Malheureusement, كي نبداو نتولهو نكونوا déjà فتنا مرحلة صعيبة. Donc c'est une sphingolipidose où le substrat qui va s'accumuler fait d'elle une véritable maladie systémique, c'est-à-dire que tous les organes, كاع الأعضاء يقدروا ينقاسوا في maladie de Fabry. Alors, كما قلت, bon, la cause c'est un déficit enzymatique, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y a une anomalie au niveau d'un gène bien défini, c'est le gène GLA, c'est-à-dire que c'est une maladie génétique. Il y a des mutations qui font qu'en sorte ces mutations-là, il va y avoir un retentissement sur l'élaboration ou la production de cette enzyme, qui peut être soit déficiente, ناقصة, donc ما تكملش المهام تاعها, soit absente. ما كاينش كامل. كي ما تكونش كامل تقدر تتصور باللي الأعراض يكونوا بدرجة كبيرة. كي تكون ناقصة يقدروا يكونوا ينقصوا, تكون اعراض بالك تتفوق على واحد اخرين. يقدر الكلى هو اللي يكون مريض, c'est-à-dire les manifestations rénales, parfois cardiaques, parfois. مي هاد الانزيم هذه كي تكون ناقصه ما تاديش الدور تاعها, اللي نورمالمون هذاك لو ليبيد, هذاك لو سبسترات qui s'accumule en temps normal il doit être dégradé. C'est le G-bétra, c'est le globotriacyl céramide. Donc هاد الدهون هذه يعني تتراكم. فوالا. نورمالمون ما تتراكمش باسكو تكون كيما نقولوا تتحطم من هذا الانزيم هذه. كم الانزيم ما كانش ما تتحطمش. دونك تتراكم في الاوعيه الدمويه. Il faut savoir que la maladie de Fabry c'est une maladie multisystémique, c'est-à-dire que كاع الاعضاء ينقاسوا, maladie vasculaire, c'est-à-dire que même الاوعيه والشرايين ينقاسوا. وكي ينقاسوا تقدر كيما نقولوا حنا نقارنوها بالمرض السكري بلا سكر, c'est-à-dire qu'on est arrivé même à amputer carrément des doigts, des orteils, parce que quelqu'un a des manifestations vasculaires, ou on se posait la question, parce que généralement on voit ces gangrènes chez les patients diabétiques. D'accord. هو ما عندوش مرض سكري, mais عنده une maladie, une pathologie vasculaire. علاش نصنفوها مع الأمراض النادرة؟ نصنفوها الأمراض النادرة, هذا تصنيف عالمي, donc c'est une maladie orpheline, parce que quand on voit l'incidence, c'est 1 cas sur 60 000 naissances, hein, avec une prévalence 1 cas sur 3 000, donc vous pouvez imaginer qu'elle est rare. Mais peut-être elle n'est pas aussi rare que ça, d'accord? Parce que vous allez voir que c'est une maladie sous-diagnostiquée. Alors, quand je dis sous-diagnostiquée, on la compare au caméléon. J'insiste sur le fait qu'elle soit une maladie multisystémique, mais caméléon, c'est-à-dire des fois, qui تبدا à l'âge pédiatrique, ماشي تتخبى, تتلون على حساب العضو اللي تكون فيه. C'est-à-dire à l'âge pédiatrique, c'est des manifestations neurologiques, c'est-à-dire الأعصاب, donc الطفل اللي يحس بالحرق, vous savez, il décrit ça comme une sensation de brûlure, comme si il avait une boule de feu entre la paume des mains. يقول لك كم يحرقوا يديا. Et ces acroparesthésies, ils sont très spécifiques de la maladie de Fabry. C'est le symptôme principal. هذا هو العرض العرض هذا اللي ميم يأثر على الحياة تاع الطفل تاع الادولت. Mais c'est surtout quand on est un pays où de forte chaleur, mais يعرقوش. Donc non seulement الحرق, et en plus ما يعرقوش. À partir de quel âge? À partir de quel âge? واش من العمر تاع الطفل اللي لازم؟ alors العمر تاع الطفل يقدر يبدا مبكر ونبداو ننتبهوا كي يبدا يدخل المسيد, باسكو هنا اللي يبدا يحس ما يفتش ستيلو, يبدا يكون تعبان, fatigué par rapport aux autres enfants, يبدا يحرقوا. قلت لك avant la maman peut-être ne fait pas attention. Il peut avoir d'autres symptômes, hein. Il peut avoir d'autres symptômes. Les symptômes sont, il transpire peu ou pas. Donc, et caméléon, parce que في المرحلة الطفولة c'est الأعصاب ينقاسوا, plus نكبروا plus يكون أعضاء واحد آخرين ينقاسوا, par exemple تبدا الكلى, تبدا par exemple ما يسمعش, ومن بعد manifestation cardiaque. Et malheureusement, comme on rattache pas le début pédiatrique à l'âge adulte, on ne reconstitue pas le puzzle. Il y a une sorte de coupure entre l'histoire de la maladie à début pédiatrique et à l'âge adulte. D'accord. Généralement, qui عند الطبيب تاع القلب ما نسقسيوش ولا ما يلصقش الاحداث اللي صراو كي كان صغير. دونك كاميليون c'est-à-dire كل فتره, كل مرحله من المرض يكون كاين نسبه الاعراض ترتفع عضو par rapport à un autre. لا بها التشخيص تاعها واعر. C'est pour ça qu'elle est sous-diagnostiquée et même parfois diagnostiquée à tort comme une autre maladie. Alors نلحق نقول لك هاد الاعراض هذيك par exemple يحرقوا ولا نفاصلوا يوجعوه. Il est suivi par un rhumatologue. Ou bien chez le pédiatre, même considéré comme un rhumatisme articulaire aigu, ACJ, arthrite chronique juvénile. Donc il y aura des tebah parce que l'mfaslo ou la rami يوجعوا فيه.
كي يكبر شويه سواء lors d'une visite d'embauche ولا سيرفيس ميليتير نقدروا نقولوا كي نديروا له تشخيص في البول تاعو نلقاو بروتين نبداو نقولوا او عنده باغ اكزومبل مرض كلى نبداو نهتموا وكاين حاجه مهمه c'est qu'elle a été découverte et décrite initialement par des dermatologues. Donc vous pouvez imaginer que c'est un point de départ cutané. Il y a des taches. Alors ces taches-là, on appelle ça les angiochératomes. Et dans la taille varie. Donc ces tachettes حمورة يبانوا surtout يبانوا surtout في la partie basse du dos هنايا les organes, c'est-à-dire elle épouse une topographie en caleçon. C'est pour ça que même كي يروح المريض باش يشخص il a honte, c'est des régions honteuses. Donc, il ne va pas oser vous montrer. Mais يعريش عليها. وهذا كي يكون عندنا الخبرة كي نشوفوهم نقدروا نعرفوا بلي on est face à un patient atteint de la maladie Fabry. Ces angiochératomes ne disparaissent pas. Ils sont indolores mais يوجعوش. Donc automatiquement là aussi il va pas consulter mais يروحش ما يقلقوش باسكو ما يوجعوش. برك دي فوا يقدر يقلقوه sur le plan esthétique. مي لا ما بانوش يعيش بهم مي دي فوا كي يجي باغ اكزومبل نقول لك حنايا باغ اكزومبل مرض الكلى كي يجي عندنا باش نديرو بيوبسي رينال كي نعريو باش نيكزامينيوه نلقاو هذوك الطاشات نبداو نلصقوا لا بروتينوري هذا الكلى نبداو نسقسيوه كي كنت صغير كان يوجعك مفاصل كيقول لك اسكو تعرق يقول لك انا ما نعرقش كامل اي سا سي ان سيمبتوم ماجور il transpire peu ou pas vous imaginez que c'est des malades qui souffrent énormément donc مفاصلهم يوجعهم ما يعرقوش عندهم هاد لي تاش ومن بعد تزيد دي فوا ما يسمعوش وكي ما يعرقوش سي لي ران كي برين ان كو non كي ما يعرقوش non c'est un problème de sudation le rein c'est l'accumulation aussi du substrat dans les cellules rénales يبوشيهم et donc il s'exprime par une protéinurie c'est pour ça que نلقاو هذيك البروتين في البول d'accord voilà c'est ça et après الاعراض يزيدوا il y a même des manifestations digestives hein. Des fois, c'est une diarrhée, des fois, c'est une constipation. Donc, vraiment, la qualité de vie d'un patient Fabry est altérée. Même l'intégration sociale, c'est très difficile. Hein. D'accord. C'est pénible. Alors, donc, nous lions le mode de transmission. Donc, vous l'avez bien dit, c'est une maladie génétique liée à l'X. Chromosome X, c'est la maman qui est vectrice, conductrice, entre guillemets. Elle va le transmettre l'atfal تاعها. Puisque la femme est porteuse de 2 chromosomes X, donc on a XX. Qui يكون عندها الإكس مريض هذاك واحد فيهم il va être transmis aux enfants. Donc tous les garçons porteurs d'un seul chromosome X, puisque le sexe masculin c'est XY. Donc هو يكون حامل le X malade. Et c'est sûr que يظهر المرض. بصح المرأة comme عندها un X malade et un X sain, c'est pour ça que les manifestations تقدر ما تكونش مريضة تكون حاملة للمرض فقط يقدر يكون عندها أعراض بصح ماشي خطيرة ولا كيفاش نقولوا لو دوغري دو سيفيريتي اي فاريابل c'est-à-dire تقدر تكون خطيرة تظهر المرض كم تقدر تظهر بنسبة ضئيلة قليلة باغ اكزومبل برك عندها قلبها تقدر تكون عندها غير الكلية تاعها باسكو elle a la chance d'avoir un chromosome sain يعني ماشي مريض اللي يقدر يوقي هذاك المرض هذاك فوالا اي سي لوم كي بورتور lié à l'X c'est une maladie liée à l'X alors نعاود نولي على الاعراض وسورتو على الاطفال دونك تقدري تقولي لنا بروفيسور كو اليوم لما يشوفوا فينا ولا يسمعوا فينا الى عندهم ان انفون il se plaint des mains يعني يديه اللي يوجعوه مفاصلو كلش وسورتو يحرقوه c'est vraiment un signe d'alerte c'est un signe avant-coureur هذا هو يعني لو فاكتور اللي لازم يقول tiens لازم نروح نشوف طبيب alors ما نستهزاش voilà surtout c'est-à-dire que ما يكونش عندك لا مبالاة اي عارض يقدمه الطفل لازم ناخذوه بعين الاعتبار c'est-à-dire que الطفل ولا جا قال لك عندي كرشي توجعني ما نقدرش نقولوا نو باسكو هكذا لازم وسورتو هاد لي زاكروباريستيزي الحرق هدايا ميم الشيخه يلفت النظر تاعها ما لازمش on ne traite pas par mépris on doit consulter et je vais vous dire كاين aussi d'autres éléments qui peuvent vous orienter vers la maladie de Fabry des cas similaires dans la famille d'accord يقدر يقول لك des cas similaires de dialyse c'est-à-dire يقول لك ولد عمي راهو في الماشينه عندي تسال جداتي جدي كي تعاود تشوف l'interrogatoire il est très important de procéder à un interrogatoire pour mettre l'accent sur le caractère génétique héréditaire c'est-à-dire des cas similaires يقدر يقول لك بلي دياليزا بكري كان في عمره ابان 30 سنه ما على بالناش علاش دياليزا point d'interrogation
الاعراض كي كان صغير كان يحرقوه يقدر يقول لك عنده قلبه بصح مازال ما عرفناش علاش مريض بقلبه دونك هذه اي عرض je insiste c'est une maladie multisystémique il faut prendre en considération chaque symptôme voilà et surtout aussi la sudation mais يعرقوش c'est très important d'accord très important alors professeur à part les aspects héréditaires existe-t-il d'autres aspects qui pourraient expliquer cette maladie non c'est une maladie génétique héréditaire qui est liée à l'X et d'ailleurs je vais vous dire c'est une mutation au niveau d'un gène bien définie qui est la cause d'un déficit enzymatique et ça se transmet de génération en génération. D'accord? C'est pour ça que le conseil génétique, et quand on est face à une maladie à caractère génétique, il faut établir un arbre généalogique. C'est-à-dire tout médecin, يبدأ يسقسي المريض يطلع الفوق يحوس جدوده يماه اسكو باش ماتت اسكو كاين عمو خالته et quand on constitue l'arbre généalogique on peut mettre l'accent sur le mode de transmission. D'accord. La femme transmet à tous les garçons. Par contre, le papa, puisqu'il a un seul chromosome X malade, il va le transmettre à 50%, donc à toutes ses filles. Et la maman transmet aux garçons et aux filles. D'accord. C'est une maladie rare. Oui. C'est ce qui ne nous empêche pas de nous intéresser aux données épidémiologiques oui. pour l'Algérie. عندنا أرقام فيما يخص الجزائر؟ ما عندناش. On n'a pas de registre. Qui peut nous donner des chiffres, par exemple, des registres de la maladie de Fabry en Algérie. Tout ce qu'il y a, c'est des données par rapport au diagnostic fait par des praticiens. La seule étude qui a été faite, moi j'avais préparé ma thèse sur la maladie de Fabry, donc qui a été clôturée en 2015 avec 51 patients avec un diagnostic confirmé. Et je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, comme c'est une maladie à caractère génétique, quand vous faites le diagnostic d'un seul membre au sein d'une famille, vous êtes sûr d'avoir plus de 5 au sein de la même famille. حنا العائلة الجزائرية عائلات كبار. Donc كي يكون عندك مرض هكذا à transmission génétique, c'est sûr que عدة أفراد في نفس العائلة يكونوا مرض. D'où les dangers de la consanguinité. Voilà. Donc الزواج هذا بين البناء العم هذه حنايا كي نحبسوا نديروا التحسيس حمله تحسيسيه على المرض اول شيء نقدروا نديروه سي كنسيو نحبسوا هذا الزواج لو مارياج كوسانغان باسكو حيكون عنده اضرار وهاد باش نوقفوا لا ترانسميسيون من جيل لجيل ديجا هذا قبل ما نحوسوا نهضروا على الدواء نحبسوا on arrête la transmission d'accord donc le mariage consanguin surtout on a eu des familles de nombreuses familles, surtout par exemple au sud de l'Algérie, la région de Rebdaya, ils se marient entre eux. Il y a aussi à l'est du pays où il y a eu un mariage consanguin, un fort pourcentage de mariage consanguin, ce qui explique les chiffres élevés en Algérie par rapport à la maladie de Fabry. D'accord. Alors, l'intérêt du dépistage précoce, professeur, يعني التشخيص المبكر هذا عنده فايدة كبيرة. Oui. التشخيص مبكر في اي مرض عنده كما نقولوا فايده كبيره باسكو بلوتو on fait le diagnostic plutôt on traitera et on essaiera soit d'arrêter soit la progression de ralentir la progression كيما مرض السكري كي ديروا في المرحله البدائيه على بالك بلي تقدر تحبس الاعراض لي كومبليكاسيون تاع مرض السكري سي لا ميم شوز دونك لو فابري علاش باسكو الانسان حتى تدهور الحاله الصحيه تاعو يولي عنده القلب الكلى même des AVC aussi par exemple qui dire جلطه دماغيه à l'âge de 30 ans بلا ما يكون عنده حتى تفسير لازم نخموا المرض فابري دونك باش نحبسوا هذا التدهور كي نديروا التشخيص مبكر وتشخيص مبكر يجي ساهل كي يكون عندك ديجا واحد معروف فابري تشخيص مبكر باش تقدر تداويه تقدر تبدا الدواء المبكر où vous allez ralentir et éviter les complications puisque le pronostic de la pathologie est lié à l'atteinte rénale cérébrale et cardiaque. On est d'accord, plus on est pris en charge tôt et mieux c'est. Bien sûr. Spécialement pour Fabry. Parce que les complications, je vous dis, l'évolution est inévitable vers l'insuffisance rénale. Vous imaginez, à 40 ans, il est déjà في التصفية يصفي الكلى عنده مرض القلب دياليزي يصفي الكلى راهو في الدياليز عنده مرض القلب même le coût ça coûtera énormément cher. Donc, ce patient qui est dialysé, qui souffre de complications cardiaques, vous imaginez, vous devez poser un pacemaker, etc. Même si on traite précocement, on va ralentir la progression et même améliorer la qualité de vie du patient Fabry.
Et aujourd'hui, vous pensez qu'on sensibilise assez يعني نهضروا بزاف على هذا المرض بون حنا رانا حصه نديروا التثقيف الصحي l'éducation thérapeutique on s'y intéresse qui est normal mais est-ce que dans les médias de manière générale ولا يعني في المجتمع يهضروا بزاف على هذا المرض هذا المرض كما قلت مرض هو نادر على كل حال. نادر هو مرض نادر بصح بالك في الجزائر ماهوش اوسي غار كو سا دونك حنا انا نسيو ديجا نديروا حملات تحسيسيه ديجا نعرفوا المرض لازم يتعرف باللي il existe en Algérie. C'est une maladie pan-ethnique, c'est-à-dire ما عندهاش علاقة مع جنس معين، ما في أفريقيا كاينة، داكوغ؟ دونك لازم نديروا حملة تحسيسية ورانا نسيو ديجا نكشفوا المرض، وشنو هما الأعراض تاع المرض، لازم لي بارون ما يحشموش يروحوا يكونسلتيو، لازم ميم الطبيب il examine un examen clinique دقيق c'est-à-dire نشخص هاد لي الانجيوكيراتوم وما نحشموش نخمو بلي كاين فابري ميم سي سي با الفابري لازم نخمو بلي كاين فابري نسيو نشخصوا الحاله هذه. Très bien. Les perspectives thérapeutiques, professeur, واش تقدري تقولي لنا شويه امل؟ الوغ الامل وشنو احنا قدرنا نداويو مرضى فابري باسكو الدواء كان قدرنا نوفروه في الجزائر هي كما قلت ديفيسيت انزيماتيك سيتير الانزيم خاصه وباش تداوي الفابري لازم ترومبلاسي هذا الانزيم دونك اوتوماتيكمون سي اون انزيموثيرابي سي ان مالادي سي ان تريتمون افي نزيدوه في الجسم سيتير نعوضوها راهي ناقصه نعوضوها باش تقدر تخدم خدمتها و سي ان تريتمون افي لازم الوقايه سيتادير كو هذه ماشي باسكو الكلى تاعو راحت لازم نخموا الاعضاء الاخرين سيتادير نحموا كما نقولوا القلب الاخر لانزيموثيرابي مي افون يا اوسي ان اوت تريتمون سي دي تريتمون سيمبتوماتيك دابور السطر يقدر يشرب دواء تاع السطر et aussi il y a des molécules maintenant ce qu'on rentre dans la néphrocardio-cérébroprotection c'est des bloqueurs du système rénine-angiotensine ces doigts يقدر يتوفر في الصيدليات اللي il va ralentir la progression de la maladie c'est-à-dire des dégâts je veux dire de la néphropathie par exemple هاد البروتين اللي راهي تتسرب في les urines نقدروا نقللوا منها et نوفروا له كما نقول حاله meilleure qualité de vie voilà. Nous avons deux petites questions du grand public que je vous pose tout de suite. Professeur, peut-on être atteint de la maladie de Fabry sans antécédents familiaux? Alors, les antécédents, je vous ai dit, c'est une maladie génétique. Donc, quelqu'un dans la famille. Il y a eu quelques cas de mutation de novo. C'est vraiment une nouvelle mutation qui est apparue avec cette génération. Vous avez compris? C'est-à-dire, par exemple, la génération A, on a trouvé un cas avec une mutation de novo. Mais point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il fallait faire des recherches plus haut, mais c'est une maladie familiale génétique. Génétique. Pour moi, il y a une transmission de génération en génération. Très bien. C'est exceptionnel, la mutation de novo. Exact. Deuxième question, le rein est-il finalement l'organe le plus touché, le plus affecté? Alors moi, je dirais que l'atteinte rénale est inévitable dans la maladie de Fabry. C'est-à-dire ما نقدروش ما نتهربوش منها غير ولا بدينا كما نقول وقاية مبكرة وبدينا الدواء مبكرا. Mais il y a une forte corrélation entre le rein, le cœur, le cerveau. C'est-à-dire que généralement كي درنا par exemple l'étude اللي درناها حنايا كي لقينا اللي عندهم مرض القلب كان عندهم le rein et ceux qui font le rein finiront par faire l'atteinte cardiaque. Et je peux vous dire, j'ai juste une petite parenthèse, il y a ce qu'on appelle des phénotypes cliniques, c'est-à-dire il y a la forme classique اللي يقدر يكون عنده مرض الأعصاب الكلى القلب le cerveau وكاين en fonction du pourcentage de هاد الانزيم كي تكون متوفرة يقدر يقول برك atteinte cardiaque يقدر يكون عنده غير atteinte rénale. Vous avez compris, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle est tardive, c'est-à-dire يبان vers l'âge de 40 ans كلاوي حبسوا. مي ما كانش عنده الاعراض اللي من قبل باسكو كانت عنده ان بورسنتاج تاع الانزيم اللي كانت تقدر تخدم اللي كانت كيفاش نقولوا تخبي المرض هذا باسكو كانت تؤدي وظيفه تاعها داكور دونك لو رين ايت انيفيتابل ليفولوشن رينال ايت انيفيتابل vers l'atteinte rénale l'insuffisance rénale est inévitable pardon. Vous avez dit tellement de choses, merci beaucoup professeur. Un dernier mot, un dernier conseil. Un dernier conseil pour résumer نحب نقول بلي هذا المرض نادر صح بصح ماهوش نادر في الجزائر او كاين شخصنا حالات الفابغي تانيك باللي الطفل مهما يكون الاعراض اللي يقدمها الطفل ما لازمش نستهزاو بها نروحوا نشخصوا ما نخسروا والو si on prend notre enfant et on consulte un médecin voilà. Très bien. Merci beaucoup, professeur Hind Arzour. Vous êtes néphrologue, je rappelle, professeur au service néphrologie. Merci à vous. Sachu Msfa Bacha. Merci. Merci pour cette invitation. Ça nous a permis donc de parler de cette pathologie et j'espère qu'on a pu
comment on appelle ça, transmettre le message et le message est clair. Merci à vous d'être venu. Yarichek, professeur. Merci à vous également de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles et n'oubliez pas vos suggestions, vos questions sur les différentes thématiques qui vous intéressent sur les plateformes de réseaux sociaux sur lesquelles vous nous suivez. Salam. هذا العدد برعاية لابوغاتوار تاكيدا.